জীবন মানেই তো লড়াই, কারোর বেঁচে থাকার, কারোর দুমুঠো খাওয়ারের, কারোর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার, আবার কারোর নিজেকে প্রমাণ করার। আমিও তাদের মধ্যে একজন, তবে অনেক না পাওয়ার মধ্যে হারিয়ে যায়নি। নিজেকে নিয়ে বলা কুমন্তব্যগুলো নিয়ে লুকিয়ে পড়িনি, কারণ অনেক না পাওয়ার মাঝে কিছু প্রাপ্তিও আছে। সেগুলো কি জানো? আমার সাহস আর স্ট্রেংথ হলো আমার পরিবার, আমার সততা হলো আমার ভগবান, আর আমার সব মানসিক ও শারীরিক রোগ মুক্তির ওষুধ হলো আমার নেশা। কি ভাবছো তো কিসের নেশা? ಶಿವ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಸುಂದರತರ ಪಿನಾಕಧರ ಹರ ಸುಂದರತರ ಪಿನಾಕಧರ ಹರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜಾಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಕೊರಳಲಿ ಭಸ್ಮ ರುದ್ರಾಕ್ಷವ ಧರಿಸಿದ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವನು ನೀನೆ. ಕೊರಳಲಿ ಭಸ್ಮ ರುದ್ರಾಕ್ಷವ ಧರಿಸಿದ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವನು ನೀನೆ. ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನು ನೀನೇ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಚಂದ್ರಚೂಡ শিবশঙ্কর পার্বতী রমণ নিনগে নমো নমঃ. হ্যাঁ, নাচ আমার কাছে নেশা। একজন নৃত্যশিল্পী আমি। রুচিবোধ আর সংস্কৃতির সুন্দর মেলবন্ধন হলো নৃত্য। সমাজ এখন কত নামে অভিহিত করে, কেউ কেউ তো ব্যবসাও করে। এই ব্যবসার বাজারে আমি একজন সাধক। নাচ শব্দটা নিয়ে করা অরুচিকর কাজগুলোর মাঝে শিল্পীর তার শিল্প নিয়ে এগিয়ে গেলেই বা মন্দ কি?